was er in unser Herz gelegt hat. Matthieu chapitre 1, verset 21. Matthäus 1,21. Je crois que Dieu a fait grâce. Nous avons commencé à partager avec les personnes qui étaient ici les vendredis. So, wir haben angefangen zu teilen mit Leuten, die hier waren am Freitag. Et Dieu a vraiment pensé que nous devions continuer avec ça. So, Gott hat diese Gedanken, wir sollten das weitermachen. Élargir cette partage que nous avons commencé. So, diese Lehre weiter zu verbringen. Je lis au nom de Jésus si vous avez trouvé. Ich lese im Namen Jesu Christi, wenn ihr Si gefunden quelqu'un habt. se lèvera pour lire la parole, ça nous fera beaucoup du bien. Wenn jemand aufsteht, das wäre super Et sein. ça ne sera pas un péché. Es wird nicht keine Sünde sein. Matthieu chapitre 1, verset 21, j'ai lu au nom de Jésus. Matthäus 1,21. Et il enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Au nom de Jésus, Halleluja. nous sommes assis. Wir sind sitzend. Nous prions que Dieu bénisse sa parole Wir beten, Gott soll sein Wort et segnen. accorde l'explication à ses écritures. Also Erklärung geben für seine Schrift. Bien aimés, les lecteurs de la Bible Also der Schriftleser. connaissent et savent les contextes dans lesquels nous nous trouvons ici. So, die wissen genau, wo finden wir uns hier. Ici, c'est l'ange qui était en train de parler à Marie. Hier war Engel am Reden zu Maria. L'ange que nous appelons Gabriel. So, sein Name hieß Gabriel. Parce que quand l'homme a chuté, l'homme a péché au jardin d'Éden, Als der Menschen gesündigt hat im Garten Eden, Dieu a mis en place directement le plan de la rédemption. Gott hat sofort den Errettungsplan Dieu aufgelegt. savait qu'un jour il devait venir pour sauver le monde. Wusste eines Tages, sollte kommen, um die Welt zu Et retten. le temps était marqué par Dieu lui-même. Und diese Zeit, wo von Gott geplant wurde, Souvenez-vous, quand il était en train de maudire le serpent, als die Schlange verflucht hatte, il a dit, je mettrai inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. sagte, ich werde eine Unfreundschaft bringen zwischen deinen Tandis que toi, Nachkommen und tu von lui Frau mordras A. le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Und du wirst ihm mit dem Kopf zertreten. Il y avait beaucoup d'années passées, Viele Jahre, wo vergangen sind, plusieurs années après, viele Jahre danach, bien, mais le moment est arrivé die Zeit ist gekommen. où Dieu devait visiter le monde. Gott sollte die Welt besuchen. Mais je ne suis pas en train de m'asseoir sur le plan de la rédemption. Ich sitze nicht in diesem Je vais Errettungsplan. parler de quelque chose d'autre. Ich rede von etwas anderes. Ici, l'ange se présente à Marie. Hier der Engel tut sich präsentieren zu Parce que Maria, Marie était la choisie de Dieu. weil Maria wurde auserwählt von dem Mais il y Herrn. avait plusieurs vierges en ce temps-là. Es gab viele junge Frauen damals. Il y avait plusieurs jeunes dans ce temps-là. Es gab viele junge Damen Mais la damals. Bible dit, Aber die Bibel sagt, la grâce était tombée chez Marie. Gnade ist gefallen auf C'est Maria. elle que Dieu a choisie. Gott hat sie Alors, auserwählt. avant d'avancer, je vais dire à une Bevor personne, wir vorwärts gehen, ich werde es nous jemand pouvons sagen, être nombreux. wir können viel Mais sein, quand la grâce de Dieu te localise, aber wenn Gottes Gnade dich bien aimé, ça ne findet, dépendra pas de toi. ist es nicht von dir abhängig. Dieu choisit la personne qu'il veut. Gott sucht jemanden Dieu auswählen, wo choisit er la möchte. personne qu'il a vue. Gott sucht Voilà jemanden, wo pourquoi er gesehen hat. estime-toi heureux d'être en ces lieux. Deswegen, du sollst in der Freude sein, Tu hier es zu le sein. choix de Dieu ce matin, Du cet bist von Gott après-midi, auserwählt heute pour Nachmittag, écouter ce que nous sommes en train de dire. zu hören, was wir heute Et sagen. Marie Maria a trouvé grâce. hat Gnade gefunden. Voilà que l'ange est en train de parler. So Engel war am Il Reden. a dit que la puissance du Saint-Esprit sera sur toi. Er sagte, Macht des Heiligen Geistes wird über dich Tu sein. seras enceinte Du wirst schwanger sein et tu auras un fils. und du wirst einen Sohn Je gebären. vais encore dire une chose que Ich j'aime werde bien. nochmal etwas sagen, was ich gerne habe. Marie, elle, So Maria, sie, elle n'a pas connu d'homme. so sie hatte Menschen kennengelernt, Une vierge eine junge Frau, à qui Dieu a fait grâce wo Gott gnädig war, d'avoir un fils. einen Sohn zu Et bekommen. moi, je pose la question à une maman ou un papa Ich stelle eine Frage zu einer Mutter und einem qui est Mann, marié et qui a une femme à la wo maison. verheiratet sind und hat Frau zu Si dans Hause. la Bible, une vierge a donné naissance, Wenn die Bibel eine Jungfrau hat à ein Kind auf die combien Welt plus fort que bekommen, toi qui as une femme, un mari à côté, und wie kann das denn sein, dass Dieu du ne bist peut pas faire verheiratet, grâce. dass Gott nicht Dieu ne gnädig peut sein pas faire kann, un miracle. dass Gott nicht Wunder Voilà machen kann? pourquoi aie confiance en Dieu. Deswegen vertraue an dem Herrn. Si une vierge a conçu, Wenn eine junge Frau toi, geschwanger tu as la wurde, capacité du hast de Möglichkeit, concevoir aussi. auch schwanger zu Parce werden. que le même Dieu qui a agi Derselbe Gott, wo agiert en hat, ces temps-là, damals, c'est le même que nous sommes en train de prier en er ist ce lieu. derselbe, wo wir heute beten. Et si tu comprends cela, Und wenn du das tu verstehst, verras les choses autrement. du wirst die Dinge anders Et sehen. ce que j'aime ici, Was ich gerne habe il hier, dit, le fils que tu auras, also dieser Sohn, wo du wirst gebären, tu lui donneras le nom de Jésus. du wirst ihm einen Namen geben, Jesus. Dieu prend soin Gott nimmt Sorge, non seulement de donner un fils, nicht nur einen Sohn zu geben, Dieu va plus loin, Gott geht noch weiter il weg. donne le nom du fils en question. Er gibt sogar einen Namen von dieser Sohn. Il le nomme, Er nennt ihn. alléluia,
Ici, je suis en train de parler du nom. Hier redet von einem Namen. Pourquoi Dieu devrait-il le nommer? Warum Gott sollte das nennen, Name geben? Alléluia. Je ne sais Halleluja. pas si vous vous êtes déjà posé cette question. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon diese Frage Dans gestellt? cette œuvre-là, In diesem Tat, il n'avait pas d'autre nom qu'il pouvait donner es gab keinen anderen Namen, wo geben si c'est könnte. le nom de Jésus. Nur Namen von Jesus Christus. Et l'ange explique Also der Engel erklärt das. pourquoi le nom de Jésus. Warum Name von Parce Jesus qu'il dit Christus? c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Sagte, wird sein Volk retten Là, von nous der tous, Sünde. nous comprenons Da wir alle le verstehen, but de ces noms. das Ziel von dieser Name. Nous voulons aller plus loin Wir wollen noch weitergehen, pour comprendre une chose. etwas zu verstehen. Bien aimé, le nom, So ein Name, ce que nous appelons nom, was wir nennen a Name, un objectif. ist hat ein Et le Objektiv. premier objectif du nom, Das erste Ziel, das erste c'est pour Objektiv, identifier um jemanden zu identifizieren, une chose, etwas zu une identifizieren, personne. eine Person zu Ou ein identifizieren milieu. oder ein Ort. Voilà pourquoi on donne le nom. Deswegen man gibt Namen. C'est-à-dire que quand on parle du nom, Wenn man redet von on Namen, veut mettre une différence entre plusieurs objets. man möchte Unterschied machen zwischen vielen Nous sommes en Objekten. ce lieu en Pogoche. Wir sind in dieser Ort in Si Pogosch. j'ai dit Noël, Wenn ich sage ce Noel, n'est pas tout le monde qui regardera. ist nicht alle werden anschauen. C'est-à-dire que c'est l'apôtre Das bedeutet parce Apostel, que c'est son nom. weil das ist sein Name. Là, mettre la différence entre toutes les personnes. Es wird Unterschied machen Parce que zwischen allen chacun Menschen. porte un nom Weil jeder einzelne von uns trägt pour einen Namen, être identifié, damit pour identifiziert qu'il y ait wird, différence entre toi et d'autres personnes. damit es Unterschied gibt zwischen dich Ça, und c'est der la première anderen. signification du nom. Darum gibt es eine Et si Bedeutung nous dafür. Und reculons, wenn wir zurückgehen, nous rentrons dans le jardin wir d'Éden, gehen im Garten Eden, dans le livre de Genèse chapitre 2. im 1. Mose Kapitel 2, Nous verrons quelque chose d'important. wir werden etwas sehr wichtig C'est sehen. quelqu'un avec nous? Ist jemand mit uns? Est-ce que nous sommes ensemble? Wir sind gemeinsam da, Dans le jardin d'Éden, im Garten Eden. Dieu créa. Gott hat erschaffen. Genèse chapitre 2, versets 19 à 20. 1. Mose 2, 19, 20. Nous allons voir une Wir chose werden etwas sehen, que Dieu, après avoir créé, nachdem Gott erschaffen hat, Genèse chapitre 1, 1. Mose 1, jusqu'à la fin. bis am Ende. Et Dieu créa l'homme. Gott hat den Mensch Son erschaffen, image et à sa ressemblance. sein Ebenbild auf sein Ebenbild. Après avoir créé tous les bétails, tous les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre, Nachdem alles erschaffen hat, Dieu appela l'homme maintenant. Gott hat den Menschen gerufen. Ce que j'ai aimé, Was ich gern habe, Dieu dit à l'homme, Gott sagte zu dem Mensch, ou encore Dieu fit passer les animaux et toutes les créatures que Dieu a créées. Gott hat alle Tiere so vorbeigehen lassen, Il les fit passer chez l'homme. so zu den Menschen. Pourquoi? Warum? Parce que Dieu voulut que l'homme puisse nommer les créatures à lui Dieu. So Gott wollte, dass der Mensch soll das nennen, was der Herr eigentlich erschaffen hat. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist jemand mit mir? Dieu pouvait créer et terminer Gott könnte erschaffen und et aufhören faire tout le travail. und alle Arbeit selber zu Mais machen. ici, je vois Dieu s'associe à la personne qu'il a créée. Aber ich sehe, Gott verbindet dich mit La dem Menschen, wo er personne à qui erschaffen il a hat. donné son esprit, So dieser Mensch, wo er seinen Geist à qui il a gegeben dit hat, faisons l'homme à notre image, à notre wo er ressemblance. gesagt hat, machen wir den Mensch auf unser Ebenbild. Ici, l'homme devient le manager de Dieu. Hier, wir sind der Mensch ist Manager von Gott geworden. C'est lui qui va manager tout ce que Dieu a fait. Derjenige, wo wir alles managen, was der Herr erschaffen Et hat. Dieu appela l'homme So Gott hat den Mensch et c'est gerufen. l'homme qui devait faire maintenant le travail. So der Mensch sollte jetzt Arbeit machen. Comme nous l'avons dit So ici, wie ich schon gesagt habe. l'homme doit identifier toutes les créatures de Dieu. So der Mensch sollte alles identifizieren, was Gott Est-ce erschaffen que hat. vous comprenez Versteht ihr das? quelle est la dimension que Dieu a placé l'homme? Was für eine Dimension Gott hat den Mensch hochgebracht. L'homme n'était pas n'importe qui. Mensch war nicht Dieu irgendwelcher lui a jemand. donné la responsabilité Gott hat ihm Verantwortung gegeben, de nommer zu nennen, tout ce qui existe, alles was tout existiert, ce que lui, Dieu a créé. alles was Gott erschaffen hat. Et la Bible dit, Und die Bibel sagt, tous les animaux passaient devant l'homme. so alle Tiere sind vor dem Menschen Et c'est vorbeigegangen. l'homme qui donnait les noms. Nun der Mann hat den Namen C'est gegeben. l'homme qui a dit que cet animal ici s'appellera éléphant. So der Mensch hat gesagt, dieses Tier wird Elefant nennen, Celui-là s'appellera pigeon. der andere wird es so Taube C'est nennen. l'homme qui nomma So der Mensch hat alles gegeben, sous la direction de Dieu. so weil Gott so wollte. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Sind wir gemeinsam bis da. Et ce que j'ai aimé, Und was ich gern habe, quand l'homme termina cette œuvre, als Mensch fertig war, la Bible dit, die Bibel sagt,
Dieu n'intervenant pas So Gott ist nie gekommen, um zu pour dire sagen, que ici tu as mal nommé, hat nicht interveniert, um zu sagen, du hast schlecht cet gemacht. animal-là, il fallait que tu l'appelles ceci. Dieser Tiere solltest du ihm so Il nennen. fallait que celui-là puisse avoir ce Oder notre die nom. andere Tiere sollten so genannt En werden. finissant, Dieu a agréé le travail de Nachdem l'homme. der Mensch fertig war, Gott hat es gefallen Dieu gefunden. a approuvé ce que l'homme a fait. Gott hat gesagt, es ist gut. Dieu a approuvé ce que l'homme a vu. Gott hat gefallen gefunden. Tandis que l'homme a regardé, So der Mensch hat angeschaut. par son esprit, il a compris que celui-ci devait s'appeler Durch seinen celui-ci. Geist, er sollte so genannt werden, Et dieser cela Tiere. se fit ainsi. Und es war auch so. Voilà comment l'homme Deswegen, der Mensch avait l'autorité, hat Autorität, avait le pouvoir hat Macht, que Dieu lui a attribué. was Gott ihm gegeben hat. L'homme devait nommer, Mensch sollte parce que nennen. tout ce qui se met sur la terre, bien aimé dans le Seigneur, Alles, was auf der Erde war, avant qu'il y ait un travail quelconque, bevor Arbeit gab, il faut que tout soit d'abord identifié. alles musste zuerst identifiziert werden. Voilà pourquoi Dieu Deswegen Gott avait pris soin de donner la so hat responsabilité à Sorge l'homme. genommen, den Menschen Verantwortung zu Et geben. voilà, tout était identifié. Und nun, alles wurde Tout identifiziert. ce qui se met sur la terre était Alle, identifié. die auf die Erde bewegen, hat sich Chaque identifiziert. chose avait une étiquette que l'homme a donnée. Jede Dinge hat eine Etikette gehabt, Mais cela ne s'arrête pas là. aber es hat nicht dort aufgehört. Parce que notre démarche, bien aimé, So unser Lauf, peut-être que nous l'avons pas encore compris jusque-là. vielleicht wird aber noch nicht verstanden Nous le bisher. comprendrons en avançant. Wir werden es nochmal verstehen. Je parlais du nom, Ich sagte von Name. ou encore pourquoi donner le nom. J'ai dit le nom c'est pour identifier. Ich sagte, Name ist zu Mais identifizieren. le nom ne s'arrête pas seulement à identifier. Aber Name hört nicht auf zu Mais identifizieren. derrière le nom, Hinter Name, il y a un objectif es gibt ein Ziel ou encore une mission bien donnée. oder eine Mission, wo wirklich da gegeben wurde. Alléluia. Parce que quand on parle d'un nom, Wenn man redet von ce einem n'est pas Namen, d'abord seulement pour identifier. es ist nicht nur zu identifizieren. Derrière le nom, il y a un esprit Hinter Name gibt einen qui Geist, accompagne ce wo nom-là. begleitet dieser Name. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Deswegen, mein geliebter Herrn, le nom qu'une personne peut porter also dieser Name, wo jemand peut tragen kann, être la source de son malheur. es könnte Quelle sein für seine Elend. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ist jemand mit mir? Le nom qu'une personne peut porter Name, wo jemand trägt, peut être la source es könnte Quelle de sein ses souffrances. für seine Leiden. Pourquoi? Parce que c'est une étiquette qu'on a placée dans la vie d'une Weil das ist personne. ein Ticket, wo man geklebt hat in seinem Chaque fois Leben. qu'on t'appellera, Jedes Mal, wenn man die ruft, l'esprit derrière ce nom so dieser Geist hinter diesem fera un Namen, travail bien donné. er wird eine gezielte Arbeit machen. Voilà pourquoi il est très important Deswegen ist es sehr de wichtig, savoir zu wissen, qu'est-ce qu'on donne comme nom à un enfant. was sollten wir für einen Namen geben zu Kindern. Qu'est-ce qu'on donne un nom à un enfant, je le disais. Wie sollten wir sollten Parce wir que c'est Kinder très nennen? important. Es ist sehr wichtig. La vie d'une personne peut être déroutée Das Leben von jemandem könnte abgelenkt ou werden encore transformée oder verändert à werden cause du nom qu'on lui a donné. durch den Namen, was man ihm Et nous gegeben voyons hat. que dans l'histoire de la Bible, Diese in Geschichte von der Bibel, Dieu tient compte de la chose. ja, Gott nimmt das ernst. Parce qu'il ne peut pas travailler avec une personne, Er kann nicht mit jemandem arbeiten, non seulement avant de l'identifier, nicht um ihn zu mais de identifizieren, donner une mission à la personne. auch um Mission zu geben zu Et diesem souvent, Mann. la mission est attachée au nom que la personne porte. Am meisten die Mission ist gebunden mit diesem Namen, wo der Voilà Person pourquoi il trägt. appelle même notre Père dans la foi, Deswegen, wenn er nennt unseren Vater le im Glauben, patriarche Abraham, so und der Patriarche Dieu Abraham, le fait sortir de son pays, de sa patrie. so Gott holt ihn raus aus seinem Il Land. pouvait aussi le bénir directement parce qu'il a dit que je te Er bénirai. könnte ihn auch sofort dort segnen. Mais Gott sagt, ich werde avant dich segnen. cela, Aber vor dem, Dieu devait travailler Gott muss jetzt arbeiten. en lui In ihm, et en l'identifiant encore, en lui donnant une autre identité plus que celle qu'il avait. ihm andere Identität zu geben, als was er hatte. Ici, c'est un travail de fond. Hier ist Arbeit, wo sehr tief ist. Alléluia. Je ne suis pas encore descendu, je suis dans les airs. Ich bin noch immer noch im Luft. Ich bin noch Je nicht runter. descendrai bientôt, bien aimé. dans le Ich werde Seigneur. bald runterkommen. Parce que c'est un travail de fond. Das ist eine Arbeit, wo sehr tief ist. Abraham signifiait père élevé. So Abraham bedeutet Vater, wo erhoben ist. Son nom n'était pas mauvais. Sein Name war nicht schlecht. Son nom n'était pas vraiment mauvais. Sein Name war wirklich nicht schlecht. Mais quand Dieu te prend, Aber wenn Gott dich nimmt, Dieu veut travailler avec toi. Gott möchte mit dir arbeiten. Dieu prend soin de donner une autre identité à Er ta macht sich personne. Sorge, einen anderen Namen zu geben zu jemand anderem. Pour que tu ne sois pas la personne que les gens voyaient demain, Damit du nicht mehr gleiche Person, wo mais gestern que war. désormais que tu sois la personne que Dieu lui-même a établie. Du sollst eine Person sein, wo Gott selber etabliert hat.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Versteht mich das Je jemand? disais, quand Dieu t'appelle, Wenn Gott dich ruft, quand tu deviens enfant de Dieu, wenn du wirst Kind des Gottes, oui, l'identité que Dieu te donne, die Identität, was Gott dir lui gibt, pousse même lui, Dieu, es schiebt Gott, à te donner une autre identité, andere Identität zu geben. différente de l'identité que tu avais dans le monde. Total anders als andere Voilà Identität, pourquoi was du il hattest dit in der Welt. Abraham, Darum sagt er zu Abraham, Ton nom dein Name, ne sera plus Abraham, es wird nicht mehr mais Abraham ton nom sein, sera aber Abraham. der Name wird Abraham Tu as sein. ajouté un H Und Gott hat eine H dans le gelegt nom d'Abraham. im Namen von Or, Abraham. l'H ici, nous le voyons même quand on dit Yahweh. Wenn wir von Yahweh C'est même, reden, le H là se trouve même dans le nom de so Yahweh. diese Buchstabe H befindet sich En in diesem Namen d'autres von termes, nous Yahweh. comprenons, en t'appelant, Dieu met ta divinité en Wenn toi. Gott dich ruft, Gott legt seine Que tu himmlische ne Bereich in restes dich. pas la personne que tu Du bist étais nicht mehr hier, derselbe wie mais alt. que tu puisses prendre une autre identité. Du sollst andere Identität bekommen. Est-ce qu'on peut encore avancer? Können wir noch vorwärts Est-ce gehen? qu'on peut encore avancer? Können wir noch vorwärts gehen? Nous acclamons pour notre Ich Dieu. werde für unser Gott applaudieren. Je l'ai vu encore avec le patriarche, Ich habe das gesehen mit den Patriarchen. l'homme que nous appelons Jacob. So dieser Name, wo wir nennen Jakob. Nous connaissons cette histoire-là. Wir kennen diese Geschichte. Parce que Jacob avait toutes les promesses Jakob hat alle de Verheißungen son gehabt père. von seinem Vater. Rappelez-vous, en fuyant, Wir können wir erinnern, als er gerannt il war, avait déjà reçu la bénédiction er de hat so son einen père. Segen von seinem Vater bekommen. La bénédiction qui était, en tout cas pour son frère aîné, So dieser Segen war eigentlich für seinen Bruder, dans ce qui était fait par la maman, wo es wurde von Mutter gemacht. Jacob était béni de son père. So Jakob wurde gesegnet von seinem Oui, Vater. il était appelé Jacob. Ja, er wurde genannt Jakob, Mais à cause de la destinée qu'il avait, aber wegen dem Schicksal, was er de hatte, ce que Dieu voulait faire avec lui, was Gott wollte mit ihm je machen, ne pouvais pas le laisser porter le nom qu'il avait. Gott konnte ihm nicht lassen mit diesem Namen, was Et er hatte, Jacob alter signifie Name. quoi, si je peux le poser? Was bedeutet Jakob? Qu'est-ce que signifie Jacob? Was bedeutet Jakob? Alléluia. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Voleur, fraudeur, Der Dieb, tricheur. Tricher, Dis-moi maintenant, sag's mir jetzt. la personne avec qui Dieu veut travailler, So diese Person, wo Gott möchte mitarbeiten, portera-t-il ce nom? wird er wirklich diesen Namen tragen? Nein. Alléluia. Portera-t-il ce nom? Wird er wirklich diesen Namen Voilà tragen? pourquoi Dieu avait pris soin Deswegen Gott hat sich de gekümmert, prendre l'homme que nous appelons Jacob. den Mensch zu nehmen, wo Et Jakob ce n'était heißt. pas facile. Es war nicht einfach. Je vois cette Ich histoire-là. sehe diese Geschichte in La meinen Bible Augen. dit pendant la nuit, Gott sagte über un Nacht, homme apparut à Jacob. ein Mann ist zu Jakob Et erschienen. l'homme, Jacob lui demande, qui es-tu? Jakob fragte, wer bist du? Parce qu'il a lutté contre cet ange-là pendant toute la Er hat nuit. mit diesem Engel die ganze Nacht Et il ne gekämpft. voulait pas le lâcher. Er wollte ihn nicht Il loslassen. dit, je ne te laisserai Er pas sagte, ich werde dich nicht loslassen, jusqu'à ce que tu me bénisses. bis du wirst mich La segnen. Bible dit que l'homme, l'ange, il a cassé l'emboîture de Jacob. Also die Bibel sagte, der Engel hat die Rippen Et gebrochen von c'était en Jakob. ce Es moment-là, war genau in diesem Moment, c'était en ce genau moment-là, in diesem Moment, il a dit désormais, er sagte, on jetzt, ne t'appellera plus Jacob, Mann wird dich nicht mehr mais Jakob tu nennen, seras appelé du Israël. wirst genannt werden Israel. Quand Dieu veut commencer d'abord une chose avec toi, Wenn Gott möchte etwas mit dir anfangen, il va dans la source. er geht in die Quelle. Ils vont dans la source. Er geht in die Quelle, Il identifie la chose. er tut die Dinge Il veut te identifizieren, donner une nouvelle identité. er möchte dich eine neue Il Identität veut te geben. voir autrement. Er möchte dich total anders C'est sehen. ça même la mission du nom. Und das ist genau diese Mission von Parce que ce dieser n'est pas Name. là qu'on va s'asseoir. Wir werden nicht dort On sitzen, va encore wir avancer. können nochmal weitergehen. Voilà pourquoi Dieu prend soin Gott kümmert sich de l'identification. von Identifikationen. Dieu prend soin Gott kümmert de sich, comment on peut nommer une chose ou une situation. wie sollte man eine etwas oder On ne Situation le fait genannt pas werden. comme on le veut. Wir können das nicht machen, wie On wir le wollen. fait selon la pensée de Wir machen Dieu. das nach Gottes Gedanken. Voilà pourquoi Moïse a compris la chose. Deswegen Moses hat das verstanden. Moïse a compris. Moses hat das verstanden. Dieu l'appelle. Gott ruft Il dit, ihm. tu vas aller en Égypte. Er sagt, du wirst nach Ägypten Parce que gehen, j'ai écouté les cris de mes enfants. weil ich habe Geschrei von meinem Sohn gehört, Comment Kinder est-ce que gehört. l'Égypte le fait souffrir? Oh God. On n'a pas encore terminé, sorry papa. Wir sind noch nicht fertig, sorry. Notre Wir werden unseren großen Altar hier stellen. société. Wir sind noch nicht fertig. Donc, Wir haben noch kein Podium noch nicht aufgestellt. attention, Auch wenn das runterfällt, es wird uns nicht festhalten. Alléluia. Halleluja. Il dit, Er sagte, papa, tu m'as wir werden für Gott, für Jesus applaudieren.
Il est en train de dire, So, hat gesagt, j'ai vu la souffrance de mon peuple. ich habe Leiden von meinem Volk gesehen Et je vais descendre und ich werde runterkommen, pour les sauver, pour les délivrer. die zu retten und zu Mais befreien. j'ai aimé une chose. Aber ich habe etwas gern. Moïse n'est pas n'importe qui. Moses ist nicht irgendwelche Moïse jemand. est une personne qui connaît les choses. Ist jemand, wo die Dinge kennt. Il sait que la mission qu'on me donne Er weiß, ici diese Mission, was ich n'est habe, pas une petite ist mission. keine kleine Mission. Ce qu'on me demande de faire, Was mich verlangt, zu en machen, ce temps, Égypte, in dieser Zeit von c'était parmi Ägypten, les grandes nations. was die größte Nation Ägypten C'est-à-dire damals. que moi, je n'ai pas une armée Ich habe keine Armee, où j'ai allé combattre contre le pharaon. damit ich kann gegen den Pharao kämpfen. Il a dit, j'irai, je vais leur dire, Er sagt, ich werde dort hingehen, ich le werde Dieu sagen, de vos pères m'a apparu. Gott, euer Vater ist mir erschienen. C'est lui qui m'a envoyé. Er hat mich gesendet. Mais Moïse savait, Aber Moses wusste, Israël connaît les choses. Israel kennt die Dinge. Il dit à Dieu, Er sagte zu Gott, et s'il me demande, und wenn die mich fragen, quel est son nom? wie heißt er denn? Qu'est-ce que je vais demander? Was, Je vais répondre. was wird er denn beantworten? Bien-aimé d'Israël Israel savait une chose. wusste etwas. Quand Dieu se présente Wenn Gott sich pour un präsentiert, travail donné, für eine gegebene Dieu se Arbeit, présente par un nom. er kommt Voilà durch einen pourquoi Namen. Dieu devait se manifester. So Gott sollte sich manifestieren. Dit-leur Sagt dem, que c'est le Dieu de leur Dieu d'Abraham et d'Isaac et de das Jacob. ist Gott von eurem Vater, von Jakob und Je uns. suis l'éternel. Ich bin der Ewige. Abraham ne m'a pas connu sous son Abraham hat mich nom-là. nicht gekannt durch diesen Namen. Mais pour la Aber délivrance, für die Befreiung, je suis ich bin l'éternel. der Ewige. Yahweh qui vient délivrer. Jahwe, wo kommt uns zu Je befreien. vais commencer maintenant à descendre pour comprendre les choses. Jetzt fange ich runterzukommen, um die Dinge zu Bien-aimé dans le verstehen. Seigneur, Mein Geliebter im Herrn, dans toutes les situations, in alle Situationen ou toutes les circonstances, und in alle Schwierigkeiten, où tu as vu Dieu intervenir dans la vie d'une personne, du hast gesehen, Gott hat interveniert im Leben von jemandem. Dieu se manifeste avec une attribut bien déterminée. So Gott tut sich manifestieren, man erkennt ihn Comme j'ai sofort. dit que c'était Dieu qui s'est identifié, Ist es Gott, wo sich identifizieren lassen hat? mais c'est le même Dieu là pour une situation donnée. Ist genau derselbe Gott für eine Il gewisse porte Situation. un nom pour changer la situation. Er trägt einen Namen, um die Situation zu ändern. Quelqu'un ne m'a pas encore saisi. Jemand hat noch nicht begriffen. Je disais que dans l'histoire de la Bible, Ich sagte, in der Geschichte der il y Bibel, a plusieurs noms que les hommes ont attribués à Dieu, où Dieu se manifestait. es gab viele Namen, wo Menschen zu Gott gegeben hat. Vous allez comprendre que Wir werden verstehen, dans tous ces noms-là, in dieser alle Namen, c'est par rapport à une es ist situation durch eine Situation, que l'homme dass der Mensch, a pu lever un autel er könnte einen et Altar erheben appeler Dieu par rapport à la solution que Dieu a donnée. und hat Gott genannt nach seiner Lösung, was Si Gott ihm Dieu gegeben a hat. été appelé Yahweh Jireh, Wenn Gott Jahwe Jireh c'est parce genannt qu'un wurde, jour, weil eines Tages Abraham devait donner son fils. Abraham sollte seinen Sohn Mais geben, Dieu aber Gott, s'est manifesté pour donner le bélier à la place du fils. er sich manifestiert, um die Et Wieder en zu geben. voyant cela, Wir haben das il gesehen. dit sur la montagne, Er sagt auf dem Berge, Dieu a pourvu. der Herr wird alles Voilà machen. pourquoi on l'appelle Deswegen, Yahweh Jireh. man nennt ihn Jahwe Jireh. Est-ce que quelqu'un a compris? Hat das jemand verstanden? Quelqu'un a compris? Hat jemand verstanden? Nous voulons comprendre maintenant Wir wollen jetzt verstehen. et entrer maintenant au deep de notre message. Wir werden sehr tief Parce que reingehen. là, je comprends que les bases ont déjà été posées. Ihr versteht, dass die Fundationen sind Afin schon de gelegt, comprendre quelle est l'importance du nom. damit wir verstehen, warum ist so wichtig die Parce Name. qu'on sait identifier, Wir können uns zu on sait identifizieren. que le nom a une mission. Wir wissen, der Name hat eine On Mission. ne donne pas le nom pour rien. Man gibt nicht einen Namen Et grundlos. quand l'homme a déjà toutes ses facultés, toutes ses connaissances en lui, Wenn der Mensch diese Fakultät schon in sich il habe, peut aborder les grandes choses. so nun kann er die maintenant. großen Dinge begegnen. Il sait que rien Er weiß nichts. n'est au hasard dans ce monde. Und nichts ist grundlos hier auf Tout dieser ce Welt. qui vit dans ce monde Alles, was lebt in dieser a Welt, une raison d'être. hat einen Grund, um zu sein. Maintenant, les Écritures sont en train de dire une chose Der maintenant. Schrift sagt zu uns etwas. Nous qui autrefois bien aimés dans le Seigneur, Wir einmal, eines Tages, étions nés dans nos familles. wir wurden geboren in unserer Familie. Chacun a son père et sa mère. Jeder hat seine Mutter und Vater. Comme l'apôtre aime bien le dire, So wie Apostel gerne et sagt, c'est une vérité, ist es eine Wahrheit. les sons que nous portons, le sang que nous portons diese Stimme, was wir tragen, est plus vieux que nous. ist das Blut, was wir tragen, Parce ist que älter als c'est le uns selber. sang des ancêtres, des papas et des parents de l'ancien. Das ist ein Blut von unseren Eltern, C'est-à-dire que dans Urgroßvater. ces sangs ici, In diesem Blut drin, il y a des missions qui devaient être accomplies. es gab Missionen, wo sollte erfüllt Il y a werden. des choses qui devaient être faites, Die Dinge, wo gemacht machen non parce que sollten, toi tu le veux, weil du nichts mais willst, parce que tu es né dans cette aber weil famille-là. du von dieser Familie geboren bist. Parce que c'est cette famille-là qui t'a accueilli dans ce monde. Genau diese Familie hat dich empfangen auf Et dieser le Welt. vouloir ou pas, bien aimé dans Willst le du oder Seigneur, nicht, il y a des choses qui sont liées à toi. das sind die Dinge, wo in dir gebunden Le sind. vouloir ou pas, Willst du oder il y nicht, a des choses qui apparaissent sans que tu le veuilles. die Dinge erscheinen, wo, auch wenn du nicht willst. Seulement à cause du nom de ton Nur papa, wegen diesem Namen, was du trägst von deinem il y a Vater. des
troubles qui te suivent. Das sind Schwierigkeiten, wo dich wirklich nachfolgen. Lui, il est ton père, Er ist dein mais Vater, ton père est parti. aber dein Vater ist schon gegangen. Mais le nom de ton Aber papa der Name von deinem est Vater attaché à toi. ist in dir gebunden. C'est-à-dire que les combats du papa Das bedeutet, der Kampf von dem se Vater manifestent aussi dans ta vie manifestiert sich auch in deinem sans que Leben, tu le veuilles. ohne dass du das Est-ce que willst. quelqu'un avec moi? Ist jemand mit mir? Non seulement on identifiait le papa, Nicht um den Vater zu mais identifizieren, le nom du aber der papa Name des Vaters avait une signification. hat eine Bedeutung gehabt. Si je dois donner un exemple, Wenn ich sollte ein Beispiel geben, on donne naissance à un enfant, die geben das Kind kommt auf die non Welt, parce que sa mère a vu beaucoup de souffrance. weil seine Mutter schon gelitten hat. Il dit, cet enfant s'appelle Sie Mampas. sagte, dieses Kind wird Namen Leiden genannt werden. Tu as bien interprété, hein? Ja, Leiden, Mapassi. Leiden, Souffrance. Mampas. Mapassi ist Leiden. Le Mampasi, So, diese Leiden, c'est le nom. ist es ein Name, Ça sert à identifier l'enfant qui est né. das Kind zu identifizieren, wo Mais geboren wurde. derrière le Mampasi, bien aimé dans le Seigneur, Aber hinter diesem Namen il Leiden y aura un esprit es wird einen Geist geben, qui va commencer à suivre le Mampasi. es wird diese Leiden anfangen Lui, folgen, il est Mapassi. déterminé à vivre dans la souffrance. Er soll genau in Elend Parce que leben, le nom est collé à lui weil Name ist in ihm et geklebt. toute sa vie, il le vivra comme cela. Seine ganze Welt, er wird genauso Là, erleben. selon la nature des hommes, Das ist die Natur von selon Menschen. ce que nous voyons. Das, was wir sehen. Mais moi, j'aime une chose. Aber ich liebe etwas. J'aime une chose. Ich liebe etwas. Les Écritures disent, Der Schrift sagt parce zu que bien uns, aimé, la prédication so predigt mein n'a Geliebter, pas seulement pour but de montrer das Ziel ist nicht, um zu les zeigen, souffrances des gens, den Leiden von Menschen zu les zeigen, difficultés des gens. Schwierigkeit von Menschen. Parce que si je te dis que tu souffres, Wenn ich sage dir, du je dis leidest, que voilà que ton nom est compliqué, ich würde sagen, dein Name ist so et je ne kompliziert. m'arrête pas Ich werde nicht da à te aufhören, dire toujours ce que tu es en train de souffrir. um zu sagen, was um Leiden Mais geht. je n'aurais pas fait le travail. Ich werde diese Arbeit nicht Le gemacht travail, haben. ce n'est pas seulement de montrer Arbeit ist nicht, um zu que zeigen, l'identité que tu as dass du Identität, wo va du te hast, faire souffrir. es bringt dich zum Mais le Leiden. plus grand problème, Aber das größte que je te Problem, montre la foi. ich soll dir das Glaube Comment est-ce zeigen. que tu peux changer de voie? Wie kannst du da deinen Comment Weg est-ce que la wechseln? malédiction Wie kann die Verfluchung peut se transformer en bénédiction? verändert werden in Ça, c'est le Segen? but de la prédication. Das ist das Ziel von Parce Predigt. qu'on ne sera pas là simplement Wir werden nicht da sein, à parler nur du malheur, von Leiden zu à reden, parler de la souffrance, von Leiden zu reden, à parler de la mauvaise mission. von schlechten Mais Nachrichten zu la reden. chose que je vais annoncer Aber etwas, aujourd'hui, was ich möchte la verkünden, Bible dit, die Bibel sagt, la Bible die dit, Bibel sagt, et la parole se fait chair. und das Wort wurde La Fleisch parole se fait Das chair. Wort wurde Et Fleisch il a habité parmi nous. und lebte mitten Ce unter uns. que j'aime, Und was ich gerne la habe, Bible dit, die Bibel sagt, à tous ceux qui l'ont reçu, alle, die ihm empfangen à haben, tous ceux qui croient alle, die an ihm en glauben, son nom. in seiner Name, Ici, il y a aussi un nom. hier gibt doch einen Alléluia, Namen. j'aime ça. Ich liebe das. Alléluia, j'aime Halleluja, ça. ich liebe das. C'est-à-dire que moi, j'ai un Er sagt, nom. ich habe einen Namen. Je m'appelle Ich Samuel. heiße mich Samuel. J'ai les malédictions peut-être de ma famille. Vielleicht habe ich Verfluchung von Familien, Mais c'est à moi. aber ist in mir. Mais la Bible dit Aber une die Bibel chose. sagt À etwas, tous allen, ceux qui croient en lui. wo an ihm glauben, À tous an allen, ceux qui croient wo glauben, en son in nom. seiner Name. Il a donné le Er hat die pouvoir Macht gegeben, de devenir enfant de Dieu. Kinder Gott zu werden. C'est-à-dire, Das bedeutet, il a dit, er sagte, ce n'est pas par la volonté de la es ist chair, nicht nach unserem Willen des ni Fleisches, dans le sang, nicht im Blut, mais par l'esprit. aber durch den Et Geist. je vais t'expliquer Ich maintenant. werde dir jetzt erklären. Nous avons eu le nom Wir haben einen Namen qui bekommen, nous identifie. uns zu Nous identifizieren. avons eu le nom Wir haben einen Namen, qui nous maltraite par rapport à la mission. wo uns schlecht behandelt, wenn es um Mission Maintenant, nous geht. croyons au nom. Aber wenn wir glauben an diesen Namen, Au-dessus de tous les noms. über alle Namen, Parce que tout le monde porte un nom. jeder trägt einen Mais il Namen. y a aussi le nom. Es gibt doch einen Le Namen, nom de la référence. einen Namen von Referenz. Tous ceux qui croient en son nom, Alle, wo glauben an seinen Namen, ce nom a donné le pouvoir. so dieser Name hat Macht gegeben. Est-ce que vous comprenez que Versteht ihr das? en croyant au nom de Jésus, Im Namen von Jesus Christus zu tu glauben, reçois du empfängst le pouvoir. Macht. Mais quel pouvoir? Aber welche Art von Macht C'est bekommst quel du? pouvoir? Welche Art des Macht? De devenir Um zu werden, enfant de Dieu. Kind Gott zu werden. C'est-à-dire, Das bedeutet, mon papa mein Vater, était mon papa. er war mein Vater. Parce que c'est lui qui m'a donné naissance. Er hat mir dieses Mais en Blut cours de gegeben. route, Aber auf dem Weg, je rencontre Jésus. ich treffe Jesus Christus. Il m'ouvre la porte. Er öffnet die Türe. Il dit en mon Er nom, sagt in meinem tu Namen, peux devenir fils de Dieu. du kannst Sohn Gottes Et je werden. regarde mon papa. Ich schaue meinen Vater an. Je dis à partir d'aujourd'hui, Ich sagte, ab heute, merci parce que je suis né de toi. danke, dass ich von dir Mais geboren bin. désormais, Aber leider, on m'a donné le pouvoir man hat mir Macht gegeben, de devenir zu werden, enfant de Dieu. Kind Gottes. En devenant enfant de Dieu, Kind Gottes zu werden, on sait
Bien-aimé, quand tu es mon fils, Wenn du mein Sohn bist, la première des das choses, erste Ding, il y a une référence. es gibt eine Referenz. Dieu prend son nom, Gott nimmt seinen Namen, le nom de Jésus, Name von Jesus il le Christus. place à toi. Legt ihn dir. Désormais, Leider, ce n'est pas mon nom es ist maintenant. nicht mehr mein À Name. cause de cette alliance, Wegen dieser Bündnisse, je commence désormais à porter le nom de ich Jésus. beginne den Namen von Jesus Christus zu tragen. L'hérédité de la famille, Also diese Erbe des ça ne Familie, me concerne plus. es ist nicht mehr mein Problem. Aussi ça ya famille wana. Also diese Wurzel, Ekangaka batu wana, diese Wurzel von Familie, wo Leute je ne suis binden, plus dedans ich bin nicht mehr parce drinnen. que j'ai quitté votre famille. Weil ich habe eure Familie verlassen. J'ai quitté votre Ich famille. habe eure Familie verlassen. J'ai reçu un autre nom. Ich habe einen anderen Namen empfangen. Une nouvelle identité. Neue Identität. Quand aujourd'hui on devra m'identifier, So, wenn Leute wieder mit on heute identifizieren, m'identifiera au nom de Jésus. die werden mich durch den Namen von Jesus Christus Parce identifizieren. qu'il n'est plus la créature qui est née avec cette maman-là. Ist nicht mehr die Schöpfung, wo wurde geboren von Elle Mensch. devient une autre créature. Ist eine andere Schöpfung Parce geworden. que Jésus-Christ Weil Jesus Christus m'a donné hat mir une gegeben, nouvelle identité. eine neue Identität Et gegeben. Und désormais, leider, je ne vivrai pas comme tout le monde. ich werde nicht mehr leben wie andere Il y a une Menschen. autre dimension que je reçois. Es gibt andere Dimensionen, was ich Il y a une empfange. autre dimension dans laquelle je dois commencer à opérer. Andere Dimensionen, wo ich sollte La operieren. Bible Die dit, Bibel sagt, tel qu'il est, so wie ist, tel que nous sommes. so sind wir auch. Apôtre a ouvert quelque chose ici, j'ai aimé, j'ai dit Apostel Amen. hat etwas aufgemacht, was ich gerne Il dit, habe. Jésus dit, Jesus sagte, ce que je fais, was ich gemacht je habe, l'ai vu mon Père le faire. was ich gemacht habe, ich habe das gesehen, mein Vater hat das genau das Mon gleiche Père gemacht. agit, Mein Vater agiert, moi aussi, ich auch, ich j'agis. agiere. Et si Jésus-Christ agit, Und wenn Jesus Christus agiert, moi qui porte le nom de Jésus, und ich trage den Namen von je Jesus dois Christus, manifester ich Jésus. muss Jesus Christus Parce que manifestieren. j'ai le nom de Jésus Weil en ich habe moi. den Namen von Jesus Christus in mir. Je ne marche pas comme n'importe Ich qui. laufe nicht wie andere Menschen. Je ne parle pas comme n'importe Ich qui. rede nicht wie andere Parce que Menschen. le nom que je porte Weil dieser aujourd'hui, Name, was ich trage, ce n'est pas le nom Munokwamboka. ist nicht Non. der Name von unserer Tradition. Comme Nein. Munokwamboka Kwei. Es ist nicht von Tradition in welchen Namen. Il y a certains noms, Es gibt gewisse Namen, c'est seulement à cause des documents so durch Dokument. que je dois écrire. Ich muss nur schreiben. Mais nakabwana nango Aber kala. ich bin schon lange getrennt von dieser Namen. C'est il y a longtemps que je me suis séparé Es avec ist schon ça. lange her, bin ich getrennt von dieser Question Dinge. seulement d'identifier. Ja, es geht nur um Identität. Parce que j'ai étudié, tu vois, avec les documents. Weißt du, ich habe studiert wegen Voilà pourquoi Dokument. je porte ces noms. Deswegen trage ich diesen Mais Namen. moi-même, je sais, Aber ich selber weiß, ces noms-là, dieser Name, ce n'est pas mon es nom. ist nicht mein Name. Parce qu'à cause de Jésus, Weil wegen Jesus je Christus, suis enfant de Dieu. ich bin Kind Gottes. Je suis appelé du nom de Dieu. Ich bin genannt in Je Gottes marche Namen. comme Dieu. Ich laufe wie Gott. Je parle comme Ich Dieu. rede wie Gott. Je fais des choses comme Ich mache Dieu. die Dinge wie Gott. Parce que la Bible dit Weil die Bibel sagt, que toute la maison d'Israël sache ganz Israels Haus soll qu'il wissen, n'y a de salut es gibt nur den en Heil, aucun. es gibt in Notre keinen anderen Nom. Namen. Est-ce que vous comprenez que Dieu a pris le salut? Versteht ihr, dass Gott hat den Heil genommen? Dieu a pris le salut de Gott hat l'homme. den Heil des Menschen genommen. Avandisi yango na kombo. Er hat in meinen Namen hineingefügt. Est-ce que tu comprends comment est-ce qu'un nom peut influencer toute une génération? Kannst du verstehen, wie ein Name kann eine ganze Generation Un nom peut beeinflussen? traverser toute l'humanité. So ein Name kann die Un nom peut Humanität traverser toute überqueren, l'éternité. ganze Ewigkeit überqueren. Depuis qu'il y a eu le nom sur cette terre des hommes. Deswegen die Namen geben auf diese Erde. Depuis qu'on a parlé des hommes puissants. Deswegen man von mächtigen Menschen geredet Il n'y haben. a aucun nom Es gibt keinen anderen Namen, qui a traversé les générations. wo Generation En génération. überquert hat. On peut parler de tous les noms. Wir können von allen Namen Est-ce reden. que vous savez que c'est le nom de Jésus Du wisst, dass der Name von qui Jesus se Christus, parle chaque jour sur cette monde des hommes? es wird jeden Tag von dem Dans geredet. le nom de Jésus, Im Namen von Jesus il y a Christus, des gens qui sont dans la confusion. die Leute sind in Il y a Konfusion. des gens qui se chamaillent. Die Leute die sind am Il y a des gens qui Streiten. disent qu'il est Dieu. Leute sagen, Il y a es gibt d'autres Gott. qui disent qu'il n'est pas Dieu. Leute sagen, nein, das Il y a ist kein d'autres qui Gott. disent Jésus. Jesus. Mais ce qui est important, Aber was wichtig ist, le nom de Jésus, dieser Name von on Jesus, le parlera. es- On le es wird parlera. von dem On geredet. le dira. Es wird von dem On le geredet. dira. Es wird von dem On le gesprochen. dira. Von dem On gesprochen. dira Die Jésus. werden von Jesus reden. Simeon prophétisait. So Simeon hat prophezeit. Il a dit à Marie, Er sagte zu Maria, cet enfant que tu vois, dieses Kind, was du il siehst, sera le sujet de beaucoup de es confusion. wird Thema von großer Konfusion sein, von vielen Tu vois Konfusionen cet sein. enfant, Dieses Kind, il sera le sujet de beaucoup de es troubles. wird Thema von vielen Konfusionen sein. Fatubako Bunda. Leute werden kämpfen. Les gens parleront. Leute werden reden. Et ce que nous voyons aujourd'hui, Genau was wir bien sehen aimés, heute. nous n'avons pas peur. Wir haben keine Angst. Il a été dit Es wurde que gesagt, le sujet de Jésus es ist das Thema von est Jesus. Bundi Sabatu.
Viele Leute werden kämpfen darüber. Les gens vont se battre. Leute werden sich Les kämpfen. gens diront c'est nous qui avons la vérité. Leute werden sagen, wir haben die Wahrheit. D'autres diront c'est nous. Die anderen sagen, nein, wir Mais haben nous, die nous Wahrheit. savons. Wir Que wissen, ça soit vous. seid Que ihr, ça soit vous. oder seid Mais ce ihr, que nous savons, auf was wir c'est wissen, Jésus-Christ qui est élevé. dass Jesus Christus erhoben ist. Et c'est Jésus. Und dieser Jesus, Il nous a donné son nom. hat seinen Namen gegeben. Nous avons son nom. Wir haben seinen Namen. Et c'est Jésus. Und dieser Jesus, Maintenant, il voit les choses comme tout le monde ne le voit pas. jetzt ist er die Dinge, wie nicht wir alle sehen. Tout ce que l'apôtre a fait ici, Alles, was der Apostel hier gemacht hat, c'était dans nos messages. es war in meinen Botschaften drin. Il a dit des choses que je disais. Oh, Er sagte die Dinge, was ich gesagt habe. ça, c'est la plus merveilleuse chose de travailler avec le Saint-Esprit. Die wunderbarste Dinge mit dem Heiligen Geist zu Parce arbeiten. qu'avec le Saint-Esprit, il peut dire des choses, te préparer, te faire comprendre ce que même les prédicateurs arriveraient à dire. Mit dem Heiligen Geist, der Heilige Geist kann dich schon vorbereiten, um zu wissen, was Parce der Prediger qu'avec wird sagen. Jésus, Mit Jesus, il voit les choses sieht die Dinge différemment. total anders. Je disais ici, Ich sagte hier, identifier. identifizieren. Parce que l'identification Identifikation, te fait comprendre la chose. so wirst du die Dinge verstehen. Un jour, Eines Tages, les pharisiens, les scribes, Pharisäer und ils parlaient comme Schriftgelehrte, ils avaient l'habitude de parler. die haben gesagt, wie gewöhnlich. Jésus regarde, Jesus hat angeschaut. il leur dit, Sagte zu dem, serpent, ihr Schlange, race de ihr vipères. Schlangenbrut. Bien, mais quand je regarde, Wenn ich je anschaue, vois les hommes en train de marcher. ich sehe die Menschen, die laufen. Ce sont même les hommes de Dieu. Das sind sogar Männer Gottes. Mais Jésus leur dit, Aber Jesus sagte zu dem, Nyoka, ihr seid Schlange, race de vipères. Schlangenbrut. C'est l'identification Das ist die de Identifikation. ce qu'il sait voir. Von was Jesus gesehen hat. Plus loin, il dit même à Hérode, Von weitem sagte er zu allez Herode, dire à ces renards, er sagte zu diese il y a Renard, des gens qui vivent, es gibt Leute, die leben, mais qui portent une autre identité, aber die tragen eine andere Identität. identité à Banyama. Eine Identität von den Mais Tieren. j'aime Jésus, Aber ich liebe Jesus, parce qu'avec lui, weil mit ihm, nous aujourd'hui, enfants de Dieu, wir heute Kind nous ne Gottes, voyons pas comme tout le wir monde. sehen nicht wie andere Nous Menschen. commençons désormais à voir comme Jésus. Wir fangen es zu sehen Nous wie voyons Jesus. comme Jésus. Wir sehen wie Nous Jesus. regardons comme Wir Jésus. schauen an wie Et Jesus. nous acceptons comme Jésus. Und wir sagen wie Il Jesus. dit à Jérémie, Er sagt zu Alléluia, Jeremia. j'ai pris ça un jour. Ich habe das eines Tages genommen. Jérémie, Jeremia, chapitre 11, verset 11. Kapitel 11. Il dit, Jérémie, Er sagt, quelle vois-tu? Jeremia, was ist denn Tu du? vois quoi? Was ist denn Qu'est-ce du? que tu vois? Was ist denn Ici, du? c'est Dieu qui parle à Jérémie. Das ist Gott, wo zu Jeremia redet. Bien-aimé dans le Seigneur. Geliebter im Herrn, Dieu, Gott, il sait weiß, ce qui est devant de toi. was vor dir steht. Lui, Dieu, Gott selber, il sait. weiß Mais genau. il sait que toi aussi, Weiß, il faut que tu voies comme lui. dass du sollst wie ihm sehen. Maintenant, Nun jetzt, il te met à l'épreuve. legt sich dann in Prüfung. Il demande à Jérémie. Sagt Jeremia. Jérémie est un prophète. Jeremia war doch ein Il Prophet. doit voir les choses Muss die Dinge sehen. comme un prophète. So wie ein Prophet. Tu es là assis. Du bist da sitzen. Tu es un prophète. Du bist ein Prophet. Parce que l'esprit de Dieu que tu as, Weil dieser Geist des c'est Gottes, wo du hast, l'esprit prophétique. das ist ein Geist, Tu sais prophetischer voir les Geist. choses en avance. Du kannst die Dinge voraussehen. Jérémie, dis-moi maintenant. Jeremia, sag mir jetzt, Qu'est-ce que tu vois? was ist denn du? Jérémie regarde. Jeremia schaut an. Il doit donner une réponse. Sollte eine Antwort Comme geben. je le disais au début, So wie wir am Anfang gesagt avant de haben, donner une réponse, bevor du Antwort gibst, il faut que tu sois capable d'identifier ce qui est devant de toi. es muss dir möglich sein, die Dinge zu identifizieren, was vor dir steht. Quand tu n'es pas encore capable d'identifier Wenn es dir noch nicht les möglich ist, situations, die Situation zu les choses identifizieren, devant de toi, die Dinge vor dir steht zu bien aimé, tu ne identifizieren, pourras pas du kannst avancer. nicht vorwärts gehen. Parce que ça, c'est le début de toutes Das choses. ist der Anfang von allen Dingen. Il y a des combats dans lesquels les hommes sont entrés. Es gibt Kämpfe, wo die Ils ne Menschen sont pas hineingegangen sind, victorieux die sind nicht à siegreich, cause de wegen l'identification. der Identität, was sie tragen. Qu'est-ce qui te combat? Und was bekämpft dich? Jérémie regarde. Jeremia schaut Il an. dit, je Er vois sagte, ich sehe, une branche d'aramandier. ich sehe einen Baum, C'est une branche d'amandier. ich sehe eine Äste. Je dis à Sagte, Jérémie, Jeremia sagt, Gott sagt zu ihm, Jérémie, Jeremia, tu as bien vu. du hast genau gesehen. Omoni malamu. Du hast richtig Tu gesehen. as bien vu. Du hast richtig Parce gesehen. qu'avec l'enfant de Dieu, Weil mit Kind il Gottes, s'agit de voir. also, du musst sehen. Non seulement de voir, Nicht nur um zu sehen et de bien voir. und genau richtig die Dinge zu sehen. Un aveugle n'entrera pas dans le combat. Eine Blind kann nicht im Kampf Un hineinkommen. aveugle ne combattra pas. Eine Blind kann nicht im Kampf Parce qu'il hineinkommen. va tomber dans le champ de bataille. Weil wird dort fallen. Il est incapable d'identifier le combat qui se Ihm lève. ist unmöglich, die Dinge zu Au nom de identifizieren. Jésus, Bima. Im Namen von Jesus, geh raus. L'apôtre Ja, geh raus, diese böse Werke. dit non, non, non. non. Apostel sagt, nein. Tu es en train de te bagarrer pêle-mêle, mais tu n'as pas de précision des coups. Du bist am Kämpfen, aber du bist nicht präzise. Une personne qui se bat et qui est victorieuse, Jemand, wo kämpft und ist der Sieger, c'est-à-dire que quand il est devant le combat, oder wenn er vor dem Kampf steht, bien aimé, mein Geliebter, les coups, on les donne pas n'importe comment. Schläge, du kannst einfach nichts so geben.
On arrive d'abord à identifier l'ennemi. Du musst zuerst den Feind Tu identifizieren. le vois. Du siehst ihn genau Tu an. sais avec qui je me bats. Du sagst, mit wem kämpfe ich denn? Où est-ce que je vais lancer mon poing? Wo will ich meinen Fuß Parce reingeben? que j'ai identifié. Weil ich habe Et quand identifiziert. je vais sortir les coups, Und wenn ich werde c'est kämpfen, pour schlage ich. atteindre l'objectif. Wenn ich werde Schlag geben, Voilà damit ich Ziel pourquoi erreiche. Dieu a dit, Jérémie, Deswegen Gott sagt zu tu Jeremia, as bien du hast vu. gut gesehen. Tu as bien vu. Du hast gut Parce que gesehen, je suis derrière ma weil parole ich bin hinter meinem pour Wort, l'accomplir. zu erfüllen. Peuple de Dieu, qu'est-ce que tu vois? Volk Gottes, was seht ihr Qu'est-ce que tu denn? vois? Was siehst denn du? Qu'est-ce que tu vois? Was siehst denn Ou du? encore, comment est-ce qu'on te voit? Oder um zu sagen, wie sieht die andere dich an? Parce qu'il y a des choses. Es gibt zwei Dinge. C'est que tu vois, Was du siehst mais aussi comment est-ce qu'on te voit. und wie die anderen dich ansehen. Parce que c'est important Es ist sehr wichtig, de comprendre zu verstehen, ce que tu vois was du siehst, pour avoir la victoire. damit du den Sieg Pour bekommst. avoir la victoire Damit du den Sieg devant bekommst. le combat. Vor dem À Kampf Bethsaïda. in Bethesda, Pas Bethesda, Bethsaïda. Bethsaida, À Bethsaïda, in Bethsaida, Jésus entre. Jesus kommt On a hinein. mené un aveugle. So, hat einen Blind gesehen. Celui-ci est un aveugle. Er sagt, Il wenn faut ich que blind tu le bist, guérisses. ich muss ihn heilen. Je regardais, j'ai vu. So, ich habe gesehen, Jésus prit le salive. Jesus nahm diese Il met dans Spruch, les yeux de cet hat in aveugle. seine Augen gelegt. Jésus demanda, Jesus hat gefragt, que vois-tu? was siehst denn du? Parce qu'il a fallu que l'aveugle aussi dise au maître ce qu'il voit. So, dieser Blind sollte mindestens sagen, was er eigentlich genau sieht. N'est-ce pas ça? Ist das nicht so? N'est-ce pas ça? Ist nicht so. Mais l'aveugle dit, je vois So, der Blinde sagt, les hommes, ich sehe die Menschen. mais je les vois comme les Aber arbres. ich sehe die wie die Bäume. Je vois comme les arbres en train de marcher. So wie die Bäume am Laufen sind. C'est-à-dire qu'il les voit, So, er hat gesehen, mais les hommes qu'il voit, aber die Menschen, wo er ce sieht, sont des arbres. so sind wie die Bäume. Mais boni, il y a des gens, je le dis aujourd'hui, Ich sage das heute. croyant voir, Also die meinen, die mais sehen, au monde n'a qu'à bien die te. meinen, die sehen, aber die sehen gar nicht richtig. Je te le dis, même dans les combats dans lesquels tu peux mener. Ich sage sogar Il in y die a des Kämpfe, was du gens qui kannst croient bringen. voir, Es gibt Leute, die meinen, mais die haben ils ne gesehen, voient pas bien. aber die sehen gar nicht Les richtig. hommes que tu vois, So diese Menschen, die tu les sehen, vois comme les arbres en du train siehst de die marcher. wie die Bäume, wo laufen sind. Tu sais, les gens, il a été en français, Ich weiß nicht, wie man das im Französisch sagt. les gens ont mis sous 5 heures. So Leute, die Les gens qui ont un problème Dieu. so die Augenprobleme haben, Le peuple a compris. so Leute, die Augenprobleme haben, wo ein bisschen gekehrt sind. Alléluia. Tu vois, quand une personne a ces problèmes, Wenn jemand diese Probleme hat, cette personne, il est difficile que tu puisses l'identifier par les yeux. ist es schwierig, diese Person zu identifizieren durch seine Augen. Quand toi, tu croiras qu'il regarde à gauche, Wenn du willst meinen, er schaut nach links, son regard est ici. er schaut nach anderer Seite. Et quoi, tu croiras qu'il te regarde, Wenn du meinst, er schaut dir tu an, auras les yeux en train de regarder comme ça. du wirst auch in die Augen schauen von anderer Seite, links und C'est rechts. très difficile Es ist sehr schwierig, que tu comprennes une personne pareille. dass du solche Personen verstehen kannst. J'ai donné cet exemple pour comprendre ou expliquer beaucoup de gens. Ich habe diese Beispiele gegeben, um viele Menschen zu erklären. Les gens qui vivent croyant qu'ils le voient, Leute, wo leben, die meinen, die mais sehen ils ne ihn, voient pas. aber die sehen gar nicht. C'est les personnes où l'Apocalypse dit il faut y aller par la personne qui lit mis. Das sind genau diese Leute, wo Offenbarung Pour que sagt, tu puisses kommen zu bien mir, voir. damit kann dir etwas Dans geben, um Auge l'église, legen Dieu a kannst. Damit établi des personnes du, in Gemeinde Gottes, Gott hat qui Leute voient à gelegt, ta place. wo Leute können sehen auf Des deiner Stelle. personnes Leute, qui comprennent à ta place. wo verstehen auf deiner Voilà Stelle. pourquoi Jésus, quand il a vu, Deswegen Jesus hat il a dit gesehen. non, Er viens encore. sagte, nein, Il komm faut nochmal. qu'il touche encore de nouveau. Ich muss ihn nochmal Et quand berühren. Jésus a touché, Jesus hat ihm nochmal la berührt. Bible Die dit, Bibel la sagt, personne a vu clair. so diese Person hat La ganz klar personne a gesehen. bien vu. Er hat richtig Je vais gesehen. descendre pour dire à une personne, Er würde bien-aimée dans le runterkommen, um Seigneur, zu jemandem zu sagen, les combats dans lesquels nous vivons im Camp, wo wir leben, nécessitent les gens qui voient. es ist wichtig für die Menschen, wo uns, Nécessitent les gens qui voient. es braucht die Menschen, die sehen Non können. seulement les gens qui voient, Nicht nur die Menschen, die mais sehen les gens können, qui voient clair. aber die Menschen, wo auch ganz Les klar gens sehen qui können. savent identifier les problèmes. Wo wissen genau die Probleme zu Ils savent identifizieren. comment lancer des coups. Die wissen, wie dem Qui Sport zu savent schlagen. avec qui ils sont en train de se battre. Die wissen genau, mit Et wem mais sie quand dann tu kämpfen. seras capable d'identifier le combat, Wenn es wird möglich sein, c'est alors que tu seras vainqueur. und nun so wirst du ein Sieger On ne sein. combat pas parce qu'on nous demande de combattre. Du kämpfst nicht, weil du Nous sollst combattons kämpfen. parce qu'il y a un ennemi sérieux. So, wir kämpfen, weil wir haben eine wichtige L'ennemi est Feinde. sérieux. Diese Feind ist sehr Quand seriös. l'ennemi sait que toi tu ne sais pas, Wenn der Feind weiß, dass du l'ennemi nicht se weißt, jouera de der toi. Feind wird mit dir Il spielen. faudrait que l'enfant de Dieu à gauche comprenne Kind Gottes in que dieser Gemeinde muss le verstehen. diable qui me combat, Der Teufel, der mich je bekämpft, dois arriver à l'identifier. ich muss ihn Mon identifizieren. combat vient d'où? Woher kommt meine Est-ce qu'il Kämpfe? vient de la famille de mon père? Kommt von der Familie von meinem Est-ce que mon Vater? combat vient de la famille de ma mère? Kommt von der Familie von meiner Est-ce que mon Mutter? combat vient Meine du Kämpfe travail? kommt von der Mon Arbeit? combat vient d'où?
wohin kommt, Quand woher la kommt meine personne Kämpfe. saura voir, Nun wird il jemand wieder verra sehen comme Jésus. und so wird genau wie Il Jesus parlera sehen. comme Er Jésus. wird reden wie Jesus. Il fera des choses comme Er wird die Jésus. Dinge machen wie Parce Jesus. que nous avons Jésus en Weil wir nous. haben Jesus in uns. Voilà pourquoi devant la mort de Lazare, Deswegen vor dem Tod von Lazarus, Jésus ne pouvait pas appeler mort, mort. Jesus konnte nicht sagen Parce Tod, que Tod, ses regards, weil er hat anders savait une angeschaut. chose. Er wusste etwas. Notre ami Lazare, Unser Freund Lazarus ist am Schlafen. tu vois les yeux de Jésus. Siehst du Auge von Jesus? Notre ami Lazare fait quoi? Unser Freund Lazarus, was macht er? Allons les réveiller. Gehen wir ihn C'est comme aufzuwecken. cela que toi tu devras parler. Genau so solltest du anfangen reden. Ce que tu appelles souffrance, Was du nennst ce Leiden, que le monde appelle was souffrance. die Welt Leiden Quand un nennt, enfant de Dieu se lève, ein Kind Gottes, wenn lui er ne voit aufsteht, pas la souffrance. es ist kein Leiden. Il dit cette souffrance Er sagte, diese est Leiden une opportunité ist eine pour Möglichkeit, que la gloire de Dieu se damit déclenche. die Herrlichkeit des Herrn Quand il voit la geschehen mer wird. rouge, Wenn er sieht Rotes Dieu Meer, demande à Moïse, Gott fragte zu Moses, pourquoi ce cri? warum dieses Geschrei? Ah, mer rouge, c'est ça. Rotes Meer, En tant que Dieu, als Gott, est-ce qu'il ne pouvait pas comprendre könnte das selber nicht qu'il y a la verstehen, mer rouge? dass Gottes Meer da Mais ist. ça m'a tout dit, pourquoi tu as ma kelele? Gott fragte, warum machen die so viel Pour Lärm? te faire comprendre quand tu marches avec Dieu. Damit du verstehst, wenn du mit Gott Dieu laufst. attend que tu voyes comme lui. Gott möchte, dass du so sehen Pour wirst. gauche, Dieu attend que tu voyes comme lui. Du sollst anfangen, die Dinge sehen wie Dieu Gott. attend que tu commences à parler comme lui. Du sollst anfangen, reden wie Parce Gott. que tu es une race élue. Weil du bist diese Rasse Tu es außer une Welt. race mise à Du bist part. eine auserwählte Tu n'es Rasse. pas comme tous les hommes. Du bist nicht wie andere Tu n'es Menschen. pas comme toutes les mamans. Du bist nicht wie alle Mütter. Tu n'es pas comme toutes les mamans. Du bist nicht wie andere Mütter. Je disais, tu n'es pas comme toutes Ich les sagte, mamans. du bist nicht wie andere Mütter. Femme et son ami t'a coufé moi So, nanaye. diese Frau Tsunami ist gestorben, hat On sein Kind demande verloren. qu'est-ce qui ne va pas. Man hat gefragt zu ihr, was L'enfant funktioniert est nicht? mort à la maison. Das Kind zu Hause gestorben. Il répond, Aber sie tout beantwortete, va bien. es ist alles in Ordnung. Tout va Es ist bien. alles in Ordnung. Mais il y a un cadavre dans la maison. Aber es gibt eine Leiche Mais zu ça, Hause. c'est le type de personnes qui comprennent ce qu'ils sont. Das ist ein Tipp von Menschen, die verstehen, was sie Je sind. viens prêcher Jésus-Christ de Nazareth, Ich bin gekommen, Jesus Christus zu qui a la verkündigen. capacité de ressusciter, Er hat die Möglichkeit, das Leben de guérir, zurückzugeben, de transformer. zu heilen, zu Mais il veut verändern. que toi aussi, Aber er möchte, du tu auch, puisses manifester cela. du musst das auch Parce que mon manifestieren. qu'il est Zelakayo. Weil die Welt Le wartet auf monde dich. attend voir la manifestation des fils de Dieu. Die Welt wartet auf diese Le monde Manifestation Sohn attend voir Gottes. qui sont des Jésus. So, die Welt wartet, wer sind eigentlich diese L'apôtre a Jesus? dit que ceux qui sont fils de l'apôtre, ils agissent comme apôtres. Apostel sagte, die Leute, die Il Söhne von parle Aposteln comme lui. sind, die reden wie Ils font des Apostel, choses comme lui. die agieren wie Mais Apostel, si tu es die enfant de machen die Dieu, Dinge wie Apostel. si tu es plus que cela, Wenn du mehr als enfant de das Dieu, bist, wenn du Kind Gottes où bist, sont les œuvres des enfants de wo Dieu? sind die Werke Kind Gottes? Les enfants de Dieu doivent se manifester. Kind Gottes müssen sich Parce que manifestieren, désormais le nom de Jésus est accroché à weil der nous. Name von Jesus Christus ist in uns Désormais nous ne gebunden. marchons pas comme n'importe qui. Wir werden nicht mehr laufen Désormais nous wie ne jemand. parlons pas comme Wir werden n'importe nicht mehr qui. reden wie andere Nous Menschen. avons le nom de Jésus. Wir haben den Namen von Nous Jesus sommes Christus. identifiés différemment Wir sind total anders de tout. identifiziert. Est-ce que quelqu'un accepte cette parole? Akzeptierst du dieses Est-ce que Wort? quelqu'un accepte cette parole? Akzeptierst du Est-ce dieses que Wort? quelqu'un accepte qu'il a le nom de Jésus? Akzeptierst du diesen Namen von Jesus Mais je Christus? croyais que tu allais faire mieux. Ich habe gemeint, du Disons wirst que besser je machen. vois des choses différemment. Ich sehe die Dinge anders. Je vois les choses Ich sehe die différemment. Dinge anders. Même les choses qui t'ont fait pleurer pendant tout le temps. Auch die Dinge, wo du dafür immer Si geweint j'étais hast. toi, j'allais me lever. Wenn er dir war, ich J'ai würde dit dir aufstehen. aujourd'hui, Ich würde sagen, je heute. vais parler autrement. Ich werde total anders reden. Aujourd'hui, Heute. je vais commencer à voir Ich werde anders sehen. autrement. Anders sehen. Aujourd'hui, Heute. je vais exercer Ich werde le wirken. nom de Jésus. Namen von Jesus Christus Aujourd'hui, umsetzen. Heute. même la mer rouge Auch diese Rotes des Meer. fois se diviser. Vor dieser Parce que Schwierigkeiten. ce que je suis, Was ich bin, ce que je suis, was ich bin, c'est différent. es ist anders. Quelqu'un peut prendre l'autorité. Jemand kann Quelqu'un Autorität peut nehmen. parler au nom de Jésus. Ich stehe auf, Mais rede dire, im Namen von Jesus refuse, Christus. je refuse, Ich je lehne ab. veux voir la gloire de Ich Dieu. möchte Herrlichkeit des Je ne Herrn veux sehen. pas voir comme tout le Ich monde. möchte nicht sehen wie Je ne andere veux pas Menschen. parler comme tout le Ich monde. möchte nicht reden wie Si andere tout le Menschen. monde doit commencer à pleurer, moi je ne pleure Wenn alle plus. am Weinen sind, ich Je werde dis, nicht j'ai weinen. le nom de Jésus. Ich habe den Namen von J'ai le Jesus. nom de Jésus. Ich habe den Namen von Je Jesus. vois comme le nom de Jésus. Ich sehe wie im Namen Oh, von nous Jesus prions au Christus. nom de Jésus. So beten wir im Namen von Nous Jesus. prions au nom de Jésus. Wir beten im Namen von Jesus. Jésus capable, Dieu. Ihm ist möglich. Jésus capable, Dieu. Bien aimé, quelqu'un en train de prier. Wir sind im Si Gebet. j'étais toi, j'allais prier, dis Jésus. Wir sind im Je Gebet. suis un enfant de Dieu. Sag, ich bin Kind Un Gottes. enfant de Dieu parle comme Dieu. Ein Kind Gottes redet Celui wie qui a Gott. le nom de Jésus parle comme Jésus. Derjenige, der Namen hat, Celui qui a le nom de Jésus parle comme Jésus. redet wie Amen. Jesus. Celui qui parle Jésus parle comme Jésus. Rede auch wie Il Jesus. agit comme Jésus. Er agiert wie Il Jesus. fait les choses comme macht die Dinge wie Jésus. Jesus. J'ai l'autorité du Ich, grand roi. ich habe J'ai Autorität l'autorité von du grand großer Dieu. König. Je fais les choses comme mon maître. Ich mache die Dinge wie er. De
Jésus, au nom de Jésus, Im Namen von je Jesus. fais les choses. Le Dieu de miracles, Gott der il est Wunder, là. ist da. Jésus-Christ, Jesus il Christus. marchait de ville en ville. Ging in die Il Städte, in die marchait de Städte. village en village. Ging im Dorf, La in chose verschiedene qui Dorf. te préoccupe, Die Dinge, wo du la Sorgen chose machst, qui t'opportune, die Dinge, wo dich stören, ces choses-là, diese Dinge, tu dois le parler. du musst darüber Parce reden. que toi, tu n'es pas un fils de malheur. Du bist nicht ein Sohn von Tu n'es Elend. pas un fils de Du malheur. bist nicht ein Sohn Tu des n'es Elend. pas appelé à pleurer. Du bist nicht berufen, Tu um zu n'es pas un weinen. temple de maladie. Du bist nicht ein Tempel des Tu vois Krankheit. comme Jésus. Du sollst sehen wie C'est Jesus. l'autorité de Jésus Du que hast Autorität j'agis. von Jesus. C'est par l'autorité de Jésus Du que hast je parle. Autorität von Jesus. Parce que je vois comme mon Jésus. Ich sehe auch wie mein J'agis Jesus. comme mon Jésus. Ich agiere wie mein Au Jesus. nom puissant de Jésus. mächtigen Namen von Au Jesus. nom puissant de Jésus. mächtigen Namen von Et Jesus. les blocages devant de toi. Die Blockade, Les wovor dir sind. blocages doivent tomber. Diese Blockade Les müssen fallen. blocages doivent tomber. Diese Blockade müssen Ils fallen. doivent Die tomber. müssen fallen. C'est un ordre que je donne. Es ist eine Ordnung, au wo ich nom gebe. puissant de Es ist Jésus. ein Befehl im mächtigen C'est un Namen von ordre Jesus. que je donne. Ein Befehl Au nom puissant de im mächtigen Namen von Jésus. Jesus Christus. Je prie au nom de Jésus. Ich bete im Namen von Tous Jesus. ces puissances de ténèbres So Mächte des échouent, Finsternis. échouent, Die verlieren jetzt. échouent, Die verlieren jetzt. échouent, Die verlieren jetzt. échouent. Die verlieren Que la jetzt. maladie se transforme en guérison. So diese Krankheit Au wird nom jetzt puissant Heilung de werden. Jésus. Im mächtigen Namen Je von Jesus ne Christus. suis pas le dernier. Ich bin nicht der Je Letzte. ne suis pas la queue. Ich bin nicht am Je Schwanz. suis la tête. Ich bin dem Kopf. Je suis la tête. Ich bin dem Kopf. Je suis la tête. Ich bin dem Kopf. Je suis un victorieux. Ich bin ein Sieger. Et je vis la victoire. Und ich lebe la im Sieg. victoire de Jésus. Dem La Sieg von victoire Jesus. de Jésus. Sieg von Parce Jesus. que le nom de Jésus est Weil en moi. der Name von Jesus ist in J'ai mir. l'autorité de Jésus en moi. Ich habe Autorität von Je Jesus. travaille avec la puissance du Ich Tout-Puissant. arbeite mit der Macht des Toi, démon, Allmächtigen. quitte ma famille. Démon de divorce. Dämonen von Les Scheidungen, couples, tu les laisses. die sollen Au nom rausgehen. de Jésus. Im Namen von Au Jesus. nom de Jésus. Im Namen von Jesus. Au nom de Jésus. Im Namen von Au Jesus. nom puissant de Im Jésus. mächtigen Namen von Jesus. Et Yahweh, nous prions. Wir beten. Et Yahweh, nous prions. Wir beten. C'est toi que nous appelons. Wir rufen Cet dich, Herr. après-midi, Père. Heute Nachmittag, Ta Vater. puissance, Shaddai. Deine Macht, El Ta Shaddai. puissance éternelle. Deine Au Macht. nom de Jésus. Im mächtigen Namen Que von Jesus. les brises tombent. Que tombe. Tombe. Den Wand soll fallen, soll Que fallen. les murailles tombent. Wand soll Que fallen. les forteresses tombent. Au nom de Jésus. Im mächtigen Tout Namen von ce qui est Jesus. lié. Alles, Au was nom verbunden de wurde. Jésus. Im Au Namen von nom de Jesus. Jésus. Im Namen von Que Jesus. les démons tombent. Steigen auf. Qui quittent. Ouais, Kangaka. Qui empêche Die l'élévation. Dinge, was er Qui verhindert, empêche les percées. dass du nicht Au nom hinaufsteigen puissant kannst. de Jésus. Heute die Yahweh, fallen. tu es capable. Im mächtigen Namen von Yahweh, tu Jesus. es capable. Yahweh. Yahweh, tu es capable. Yahweh, es ist dir möglich. Nous refusons l'échec. Wir lehnen ab. Nous refusons l'échec. Wir lehnen ab. Nous refusons l'échec. Wir lehnen ab. L'échec n'est pas Den ton Verlust. partage. Tu n'es pas appelé à échouer. Du bist nicht Tu gerufen, n'es zu pas appelé verlieren. à échouer. Du bist nicht gerufen, zu Les verlieren. maladies héréditées tombent au nom de Jésus. Geerbte Parce que Krankheiten j'ai reçu le sollen sang de fallen jetzt Jésus. im Namen von Jesus Dans mon Christus. sang coule le sang de Weil Jésus. ich habe das Blut Dans mon Jesus sang coule le empfangen. sang de Jésus. In meinem Blut Je suis racheté. befindet sich Je suis das victorieux. Blut von Jesus Je Christus. marche dans la victoire. Ich bin der Je Sieger. marche dans la victoire. Ich Je laufe im marche dans la Sieg. victoire. Ich Je wandle marche im dans la Sieg. victoire. Ich Et wandle rien im ne Sieg. me fera plus peur. Nichts habt Je ihr n'ai mit Angst pas machen. peur.